अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुज़ू की सुन्नतों का बयान हो गया है। अब यहाँ से साहिब किताब मुस्तहब्बात का जिक्र शुरू फरमा रहे हैं। मुस्तहब किसे कहते हैं? मुस्तहब का माना है कि वो अमल के आका अलैहिस्सलातु अस्सलाम ने जिसे बतौर आदत अपनाया हो, ना कि बतौर इबादत। चूंकि आका अलैहिस्सलाम ने बतौर आदत इसको अपनाया था, तो इसके करने पर सवाब होगा और ना करने पर मलामत नहीं करेंगे। करेंगे तो सवाब, यानी अमल करेंगे तो सवाब, नहीं करेंगे तो गुनाहगार नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं मुस्तहब। अच्छा, तो ये आपके वुजू की हुस्न को, उसकी खूबसूरती को, उसके सवाब को बढ़ाता है। ठीक है, नहीं करेंगे तो आपके वुजू पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मलामत नहीं करेंगे। लेकिन मुस्तहब कहें या आदाब कहें, दोनों का एक ही माना है। क्या? मुस्तहब कहें या आदाब कहें तो माना वही होगा। तो अगर आप कहते हैं कि वुजू के आदाब, तो इससे क्या मुराद होंगे? वुजू के मुस्तहब्बात ही मुराद होंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ जिक्र क्या कर रहे हैं। व मुस्तहब्बुहु, और उसके मुस्तहब्बात ये हैं। अत्तयामुन, तयामुन कहते हैं दाहिनी जानिब से शुरू करना, राइट साइड से शुरू करना। वुजू के मुस्तहब्बात में से ये है कि आज़ा को धोते वक्त दाएं वजू से शुरू किया जाए। और दाएं से शुरू करना ये किसके लिए है? याद रखें कि जिन आज़ाए बदन को, या फिर यूं कह लें कि जो आज़ाए बदन जोड़ियों में हैं, जैसे कि दो हाथ हैं, दो पैर हैं, बराबर। तो जब इन्हें आप करेंगे, तो इनको धोएंगे तो दाहिनी जानिब से शुरू किया जाए, राइट हैंड से शुरू करें, उसके बाद फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे। क्योंकि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा तवद्दअ सुम्मा फब्दु बी मयामिनिकुम, है जब तुम वुजू करो तो दाईं जानिब से इब्तिदा करो। तो तयामुन का माना होता है राइट साइड से इब्तिदा करना। ठीक है, यमीन से बना है। यमीन जो है राइट साइड को कहते हैं, शिमाल लेफ्ट साइड को कहते हैं। ठीक है, तो यमीन राइट साइड वाले हो गए, उसी से तयामुन है, यानी सीधी जानिब से शुरुआत करना। सुन्नत है सिर्फ वुजू की नहीं, बल्कि आम दिनों में भी हर अच्छा काम जो आप कर रहे हैं वो दाहिनी जानिब से करना है, सीधे हाथ से करना है और सीधी तरफ से करना है। यानी खाना खा रहे हैं तो सीधे हाथ से खाएंगे, और अगर किसी को खाना दे रहे हैं तो सीधी जानिब से देंगे। समझे? मतलब किसी को कोई चीज तकसीम कर रहे हैं, सारे लोग, पांच छह लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको खजूरें तकसीम करना है तो आप देखेंगे आपके राइट साइड में कौन है, तो राइट साइड से तकसीम करना शुरू करेंगे। ये सुन्नत है, तयम्मुम सुन्नत है। सुन्नत उसमें अलग है, ये यहाँ पर वुजू के अंदर मुस्तहब करार दिया जाएगा इसको। ठीक है, क्यों मुस्तहब करार देंगे भाई? हदीस में तो आया, इसको सुन्नत क्यों नहीं बोलते आप? तो हमने कहा कि जिस बात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर आदत के अपनाया हो, हम उसे मुस्तहब कहेंगे। हम्म। अच्छा, मसहु रक़बतिही, व मसहु रक़बतिही, रक़बा गर्दन को कहते हैं। कुरान में आया तहरीरु रक़बा, गर्दन छुड़ाना, गर्दन आजाद करना, मतलब क्या? किसी गुलाम को आजाद करना। तो यहाँ गर्दन जो है ये हकीकी गर्दन मुराद है। तो रक़बतुन गर्दन को कहते हैं, वो मसहु रक़बतिही, गर्दन का मसाह करना ये मुस्तहब है। ठीक है, हम क्या करते हैं सारा का सारा वुजू में इसके साथ ही मुकम्मल कर लेते हैं, सर के मसाह के साथ। आई बात समझ में? हाँ। अच्छा, और हलक का ये जो ये हिस्सा है ये हलक है, इसके पीछे का जो हिस्सा है ये गर्दन है। तो अब हलक का हिस्सा याद रखना ये बिदअत है। हलक का मसाह करना ये सुन्नत से साबित नहीं है, ये बिदअत है। ठीक है। अच्छा, मुस्तहब्बात यहाँ पर
صاحب کتاب نے دو ہی ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وضو کے صرف دو ہی مستحبات ہیں، بلکہ علماء نے 60 تک وضو کے مستحبات شمار کیے ہیں، اسی لیے مصنف نے اس کی تفصیل ذکر نہیں کی، صرف دو ہی پر اکتفا کر لیا، کیونکہ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ تھی، زیادہ مشہور ہیں، تو ان کو سیدھی جانب سے شروع کرنا اور گردن کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. نواقض الوضوء، وضو کے نواقض. ٹھیک ہے. ناقضن کی جمع ہے نواقضن. ناقض توڑنے والا، کاٹنے والا، کسی چیز کو توڑنے والا. نقض ینقض فعل آتا ہے، نقض اس نے توڑا. نقض العہد اس نے وعدہ توڑا. سمجھے؟ نقض العہد اس نے وعدہ توڑا. ٹھیک ہے. تو نقض کا لغوی معنی جب ہوتا ہے، جب اس کی اضافت اجسام کی طرف آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا کر دینا، یعنی کہ کسی فزیکل آبجیکٹ کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں نقضہ کی. ہاں، نقض الشیء جب یہ آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. لیکن اگر اضافت اس کی معنی کی طرف ہو، جیسے وضو کی طرف، اب وضو کوئی حقیقی شے تو نہیں ہے فزیکل فارم میں، برابر، تو یہ معنوی شے ہے. تو اگر معنوی شے کی طرف اگر آپ اضافت کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ جو فائدہ آپ کو اس سے حاصل ہونے والا تھا وہ فوت ہو گیا. مثلا وضو کا فائدہ کیا تھا؟ نماز کا مباح ہونا اور جائز ہونا. ٹھیک ہے. تو جب وضو ٹوٹ جائے گا تو یہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ جو ہے نماز اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو جب نقض اس لفظ کی اضافت معنوی شے کی طرف ہو تو معنی کیا ہوگا کہ جو فائدہ حاصل ہونے والا تھا وہ مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا، فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر اجسام کی طرف ہو، یعنی کسی فزیکل آبجیکٹ کی طرف ہو، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ توڑ دینا. تو نقض عہد کا کیا معنی ہوا یہاں پر؟ وعدہ توڑ دینا. تو یہ عہد بھی کیا ہے؟ ایک معنوی شے ہے، یعنی جو وعدے کے ذریعے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس کا معنی ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے نواقض وضو کی بات کر رہے ہیں. نواقض جمع ہے ناقضن کی. ٹھیک ہے. تو مصنف رحمہ اللہ فرائض کا ذکر کیے، پھر سنتوں کا، پھر مستحبات وضو کا ذکر کیا. اس کی فراغت کے بعد اب منافی وضو، یعنی کہ وہ چیزیں جو رکاوٹ بنتی ہیں وضو کی یا اس کو توڑ دیتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نواقض وضو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بیان کر رہے ہیں وَيَنْقُضُهُ اور اسے توڑ دیتی ہے. ہاں، اور اسے توڑ دیتا ہے. کیا توڑ دیتا ہے؟ وَيَنْقُضُهُ کسے توڑ دیتا ہے؟ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں. ٹھیک ہے. اور اسے توڑ دیتی ہیں، وضو کو توڑ دیتی ہیں. کیا چیزیں؟ خروج نجس منہ، یعنی جسم سے نجاست کا نکلنا. خروج خارج ہونا، نجس ناپاکی، منہ یعنی بدن سے، بدن سے نجاست کا خارج ہونا، یہ جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، مصنف رحمہ اللہ کا کمال دیکھیں، وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ نَجَسٍ مِّنْهُ کہہ کر آپ نے ایک ہی جملہ کہا، لیکن جمیع نواقص کو اس کے اندر شامل کر لیا، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ سب کی سب اس کے اندر آ گئی ایک ہی جملے کے اندر. کیسے؟ جیسے کہ اگر نجاست سبیلین سے نکلے، یعنی کہ پیشاب پاخانے کے ذریعے نکلے یا اس کے راستے سے نکلے، ٹھیک ہے، تو یہ نجاست چاہے کسی بھی طرح کی ہو، ٹھوس فارم میں ہو، لیکوڈ فارم میں ہو، گیس فارم میں ہو، کسی طریقے سے بھی نکلے نجاست تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وضو کو توڑ دے گا. اور وہ چاہے سبیلین سے نہ نکلے، مثلا کہ جسم کا ہاتھ کٹ گیا، خون نکل آیا، اب تو یہ سبیلین تو ہے نہیں کہ جہاں سے پیشاب پاخانہ نکلتا ہو، نہیں، لیکن بہتا خون ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہتا خون یہ نواقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے. اسی طرح حیض، نفاس وغیرہ، دم استحاضہ غیر معتاد والا، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے.
उसी तरह कई भी नजासत है, कई करना ये भी क्या है, नजासत है, इससे भी वजू टूट जाता है। और बीमारी आशूब चश्म, जब किसी को आंख की बीमारी हो और आंख से उस वक्त जो पानी और मैल निकलता है वो नजासत होती है, उससे भी वजू टूट जाता है। समझे? तो ये वयनकुदुहु खुरूजु नजसिम मिन्हु कहकर आपने सारे जमी नवाकिज को क्या कर दिया, शामिल कर लिया। फिर उसमें से जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जहाँ या जहां उनकी तफसील की जरूरत है, उसको जिक्र किया। जैसे कि कहते हैं वह कई उन मल अफाहू, और कै यानी कि उल्टी, वोमिटिंग। मल यमलऊ का माना होता है भरा हुआ, ठीक है, मला भरा हुआ। फाउ, फाहू, फ, देखिए ये फमुन था असल में, ये क्या था, फमुन था। उसे जो है फमून को, ये सरफी कायदा है, इसकी तसरीफ हुई है इसके अंदर, तो ये इजाफत की वजह से इसके मीम को जो है अलीफ से बदल दिया गया, फमून को फा कर दिया उसको, ठीक है। फाहू यानी कि वो कै जो मुंह भर हो। क्या मतलब होगा? वो कै जो मुंह भर हो। अब मुंह भर का क्या माना, कि ऐसी कै के जिसे रोकने से ना रुके, बिला इख्तियार मुंह भर के निकलने वाली कै, ये, ठीक है। तो रोकने से नहीं रुकती, बिला इख्तियार निकल आती है, वो मुंह भर कै कहलाती है। अब कै की किस्में बता रहे हैं, कहते हैं वलौ मिर्रतन औ अलकन औ तआमन औ माअन। कै आपकी कैसी हो सकती है? कै की पांच किस्में हैं। वलौ मिर्रतन, अगर चाहे वो किसकी हो, ये पित्त की हो, अव अलकन या जमे हुए खून की हो, अव तामन या खाने की हो, अव माअन या पानी की हो, अव ये क्या कहते हैं, अव माअन तक ला बलगमन, बलगम वाली नहीं। अव दमन गलब अलैहि बुजाक, और वो खून जो गालिब हो थूक पर, ठीक है, ये वजू को तोड़ देता है, ठीक है। तो देखो दोबारा सुनो, खुरूज नजासत बदन से निकलने से, नजासत के बदन से खारिज होने से वजू टूट जाता है। उसी तरह कै करने से वजू टूट जाता है, ऐसी कै जो मुंह भर के हो, वलो मिर्रतन, अगर चके वो पित्त वाली हो, अवाइलकन या जमे हुए खून की हो, औ तो आयमन या खाने की हो, और औ माअन या पानी की हो। तो ये कोई भी कै हो, इससे क्या हो जाएगा, ये सारी ये किस्मों में एक दो तीन चार, चार सूरतें, चार किस्म की कै ऐसी हैं जिससे वजू टूट जाएगा। लेकिन बलगम वाली कै से नहीं टूटेगा। ला बलगमन का। औ दमन गलब अलैहिल बुज़ाक, और दमुन कहते हैं खून को, गलबा जो गालिब हो, अलैहि अलैहिल बुज़ाक, बुज़ाक के ऊपर गालिब होना। बुज़ाक क्या है आपका, ये थूक है, ठीक है। थूक के ऊपर जब खून गालिब हो तो उससे टूट जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई ये बलगम से क्यों जो है वजू को क्या कहते हैं, वजू को नहीं तोड़ा जा रहा। वजह यह है कि नजासत का सेंटर जो है ये मैदा है, स्टमक, ठीक है। पेट में जो है आपका जो मैदा होता है, स्टमक, वहां से नजासत तैयार होती है, फिर वही सलेन से बाहर निकलती, और वही जब प्रोसेस इन्वर्ट हो जाता है तो कै की शक्ल में जो है खाना पानी मुंह से बाहर आ जाता है, सेंटर वही है, बराबर। लेकिन बलगम जो है ये ऊपर से नीचे उतरता है, दिमाग की तरफ से। समझ में आया? तो चूंकि दिमाग की तरफ से आता है और थूक के साथ शामिल हो जाता है, इस वजह से जो है इसको, अगर कभी क्या होता है मालूम, बलगम अटक जाता है हलक में, तो मतली कै हो जाती है और आदमी का बलगम निकल जाता है, लेकिन इसकी वजह से वजू नहीं टूटेगा। समझ में आया मसला? हमारे फुकाहे किराम कितने जहीन थे, देखिए उनका जहन कैसा चलता था, आज के लोगों का ऐसा जहन नहीं चलता होगा। 1400 साल पहले के लोगों का ऐसा था जहन, ठीक है। उस बुनियाद पर उन्होंने ये मसाइल निकाले हैं। अव दमन गलबा अलैहिल बुज़ाक,
یا خون جو کہ غالب ہو تھوک کے اوپر. تو یہ دیکھیے، جب دانتوں سے کسی کے خون نکلتا ہے، کبھی چھالے ہو جاتے ہیں تو پھر پھٹ جاتے ہیں تو خون نکلتا ہے، یا پھر دانتوں سے خون نکلتا ہے. تو اب دیکھا جائے گا، اگر اس نے تھوک دیا، تھوکنے کے بعد دیکھیں گے کہ ریڈنس زیادہ ہے کہ وائٹنس زیادہ ہے. اگر ریڈ پن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو سمجھنا کہ خون تھوک پر غالب ہے. اور اگر یلوئش آیا تو سمجھنا تھوک جو ہے خون کے اوپر غالب ہے. تو جب خون غالب ہو، ریڈنس زیادہ ہو، تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. اور اگر خون زیادہ نہ ہو، کم ہو، تو پھر وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر سے اندر سے اگر خون نکلتا ہے اور پھر جو ہے حلق میں آتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے. خون بہتا نکلے گا تو ٹوٹ جائے گا. ہم؟ آگے فرما رہے ہیں وَالسَّبَبُ يُجْمَعُ مُتَفَرِّقُهُ، اور اس کا سبب جو ہے، قے کا سبب یعنی جی کا متلانا، کئی بار کی قے کو جمع کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک متوضی ہے جس نے وضو کیا ہوا ہے، اس نے کئی بار قے کی اور ہر بار تھوڑی تھوڑی قے کی. اس طرح کے اگر سب کو جمع کیا جائے تو وہ منہ بھر کر سمجھی جائے. تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مجلس کا ایک ہونا، متحد ہونا معتبر ہے. یعنی ایک ہی مجلس میں تھوڑی تھوڑی بار بار نکلی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ساروں کو جمع کر دیں گے اور پھر اسے منہ بھر قید ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس سے وضو کا ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. یہ کون بول رہے ہیں؟ امام ابو یوسف بول رہے ہیں. سمجھے؟ دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ کہ بھائی دیکھو، اگر ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور ایک ہی آیت سجدہ آپ بار بار پڑھتے ہیں تو کتنے سجدے کرنے ہوں گے؟ صرف ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا نا. سمجھے کہ نہیں؟ اس کا مطلب آپ نے ساروں کو جمع کر دیا تو، اور وہ بھی مجلس ایک ہونے کی وجہ سے آپ نے حکم لگایا نا. لیکن اگر مجلس بدل جاتی ہے، بیٹھ کر اس نے آیت پڑھی تھی، کھڑا ہو گیا، پھر آیت پڑھی، پھر بیٹھ گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ تین سجدے اس کے اوپر لازم آ گئے، جب بیٹھا ہوا تھا، جب کھڑا ہوا، اور پھر دوبارہ جب بیٹھا. سمجھے؟ تو مجلس کا متحد ہونا یہ سبب بنا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے. یہ تو اس میں چار صورتیں بن سکتی ہیں، سبب اور مجلس دونوں کو لے کر. سبب یعنی کہ متلی آنا اور جی متلانا، اور اس کا مجلس یعنی کہ سٹنگ اس کی. تو اس میں چار صورتیں بنتی ہیں کہ مجلس اور سبب دونوں ایک ہوں. اس صورت میں قے بالاتفاق جو ہے ناقض وضو ہے. مجلس بھی ایک ہے، سبب بھی ایک ہے، یعنی کہ پہلی متلی میں ہی الٹی ہوئی اور دوسری بار جو نکلی وہ پہلی متلی ہی کنٹینیو چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ گیپ ہو گیا بیچ میں. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں مختلف ہوں، مجلس بھی مختلف ہوں، سبب بھی مختلف ہوں، تو اس میں جو ہے قے الگ الگ شمار کی جائے گی اور یہ ناقض وضو نہیں ہے بالاتفاق. کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر. اختلاف کب آتا ہے؟ کہ جب مجلس ایک ہو اور سبب مختلف ہوں. تو امام ابو یوسف کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام محمد کے نزدیک نہیں. اور جب سبب متحد ہو اور مجلس مختلف ہو تو امام محمد کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں. لیکن امام محمد کا قول زیادہ صحیح ہے، اسی کے اوپر فتویٰ ہے. فتاوی شامی میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے. کون سا قول؟ کہ امام محمد نے کیا فرمایا کہ اگر ایک ہی مجلس میں ہو اور سبب ایک ہو، ٹھیک ہے، تو ایک ہی مجلس میں کیا کیا جائے گا، چاہے وہ تمام اس کو کیا کہتے ہیں قے کو جمع کر لیا جائے. جمع مطلب ہاتھ سے نہیں جمع کرنا، یعنی کہ ورچولی دماغ آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کو آپ کلیکٹیولی کنسیڈر کریں گے سنگل. ٹھیک ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ملأ فم کسے کہتے ہیں؟ ملأ فم کی تعریف یہ ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ وہ یہ کہ اس کا روکنا بلا تکلف ممکن نہ ہو. بلا تکلف آپ اس کو روک نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے. آگے دیکھیے وَنَوْمُ مُضْتَجِعٍ وَمُتَوَرِّكٍ. نوم، نوم کہتے ہیں نیند کو. مضطجع یہ کیفیت ہے سونے کی، کروٹ کے بل سونا.
ٹھیک ہے، تو بھائی دیکھو سونا جو ہے مختلف طریقے کا ہو سکتا ہے. اگر آپ کروٹ کے بل سوئیں، ٹھیک ہے، یا ایک کولہے پر سوئیں، ایک سنگل کروٹ پر سوئیں، کسی کا سہارا لے کر نہ سوئیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الوضوء علی من نام مضطجعا، کہ بے شک جو سو گیا من نام مضطجعا تو اس کے اوپر وضو ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ٹیک لگا کر سو جائے، کروٹ پر سو جائے یا ٹیک لگا کر اس طرح نیچے سو جائے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ اضطجاع جو ہے، جب گہری نیند آپ کو لگ جاتی ہے تو بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو عادتاً کروٹ پر سونا کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوتا، یعنی کہ گیس نکل جاتی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ جو عادتاً ثابت ہو وہ یقین کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے سونے والے پر وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سونا مستجعن ہوگا یا متورکن ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں کولے، یعنی آپ کی جو سیٹ ہے نیچے، دونوں کولہوں پر ٹیک لگا کر سویا ہے یا ایک کولہے پر ٹیک لگا کر سویا ہے، یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے، یعنی کہ کروٹ پر سونا مراد ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، یاد رکھنا. اگر کسی چیز سے ٹیک لگا کر سویا کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو گر پڑے، یعنی کہ اس کی گر پڑے، اگر ایسی سیناریو ہے تو بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، دو صورتیں بنے گی. لیکن اگر سمجھے کرسی پر بیٹھ کے سویا ہے، ٹھیک ہے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے سویا ہے تو اس کی سیٹ جو ہے نیچے دبی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں بیٹھے بیٹھے اگر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہم؟ ٹھیک ہے، اور صحیح یہی ہے کہ ایسے سیٹ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کرسی پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ ٹیک لگا کر کروٹ پر سو گئے، پیٹھ آپ کی ٹک گئی ہوئی ہے، نیچے سوئے ہوئے ہیں، تو اس میں خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ کے اعضائے بدن ڈھیلے ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد گیس نکل چکی ہے، لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، عادتاً نکل جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا. ٹھیک ہے، اب بعض اوقات مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھے مطلب لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اچانک اس کو نیند لگ جاتی ہے 1 منٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اور قریب والا شخص دیکھتا ہے اس کو کہ یہ آدمی خراٹے لے رہا ہے. جب یہ آدمی جاگ گیا تو یہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے تو گہری نیند نہیں لگی تھی، ہاں میرے تو ہوش سلامت تھے. تو بازو والا شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو دیکھا آپ خراٹے لے رہے تھے. تو اب وہ اس شخص کی گواہی مانی جائے گی اور اس شخص پر جو سویا تھا اس پر وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً جو سوتا ہے اور گہری نیند لگ جانے کے بعد اس کو جو ہے اپنا ہوش نہیں رہتا، تو جو باہوش شخص ہے اس کی گواہی سمجھ قبول کریں گے. لیکن اگر ایسا تھا کہ آنکھ بند کر کے صرف لیٹا ہوا ہے، سویا نہیں اور نیند لگی نہیں، بلکہ صرف آنکھ بند کی ہوئی تھی اور غنودگی آ رہی تھی، ٹھیک ہے، غنودگی آ رہی تھی، لیکن لوگوں کی آوازیں، وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں وہ سنائی دے رہی تھی، تو آپ گہری نیند میں نہیں ہیں، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی ہوش میں ہیں. جب آپ کو آوازیں سنائی دینا بند ہو جائیں سمجھ لینا کہ اب آپ کیا ہو گئے؟ گہری نیند میں چلے گئے. اب وضو ٹوٹ جائے گا، بھلے آپ 1 منٹ کے لیے سو جائیں وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ، اب یہ بتا رہے ہیں اور بھی اسباب وضو ٹوٹنے کے. کون کون سے؟ اغما ایک قسم کا مرض ہے جو جسم کو کمزور کر دیتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، سمجھے. اور جنون یعنی پاگل پن ایک ایسا مرض ہے جو عقل کو زائل کر دیتا ہے. سکرن سے مراد جو ہے نشہ ہے، نشہ آور چیزوں کے استعمال سے عقل پر جو چیزیں غالب ہو جاتی ہیں تو اشیاء میں وہ تمیز نہیں کر پاتا. تو بہرحال چونکہ ان تینوں صورتوں میں دماغ کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہوش نہیں رہتا، اس وجہ سے جو ہے
اغما, جنون اور سکر, ان تینوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. کیونکہ بھئی نوم مزدجعین, جو آدمی ٹیک لگا کر کروٹ پر سویا ہے تو اس کے سونے میں ایک طرح کی غفلت ہے, اس کو یاد نہیں ہے کہ اس نے نیند میں کیا کیا, برابر. اور یہ جو حالتیں ہیں جنون, سکر اور اغما, یہ تو اس سے بڑھ کر ڈینجر چیزیں ہیں, برابر, کیونکہ یہ حالت قیام اور قعود میں بھی ہوتی ہیں, یعنی کھڑے اور بیٹھے بیٹھے بھی ہو جاتی ہیں, برابر. تو اس صورت میں جو ہے یہ تو نیند سے بھی زیادہ جو ہے چیز ہے وضو کو توڑنے والی. ٹھیک ہے, تو اغما, جنون اور سکر, ان تینوں سے کیا ہوتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. وقحقحۃ مصل بالغ. اب دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا. قہقہ لافنگ کو کہتے ہیں. قہقہ یہ ہے کہ جو آدمی خود سنائی دے اور اس کے پاس والوں کو بھی سنائی دے. جب اس نے ہنسا تو اس کے ہنسنے کی آواز خود کو بھی سنائی دی اور قریب والے کو بھی سنائی دی. اس چاہے دانت ظاہر ہوں یا نہ ہو, آواز بس نکلی, یہ قہقہ ہے. اور ضحک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا, سمپل. تو جس کی آواز انسان کو خود کو سنائی دے لیکن پاس والوں کو سنائی نہ دے. ٹھیک ہے. اور تبسم یعنی مسکرانا, اسمائلنگ, یہ ہے کہ کسی کو سنائی نہ دے, نہ خود کو نہ دوسروں کو, بس اس کے بعد ہونٹ جو ہیں پھیل جاتے ہیں, مسکرانا کہتے ہیں. تو یاد رکھیں, ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹے گا, یعنی کہ لافنگ کرنے سے, قہقہا لگانے سے وضو بھی ٹوٹے گا, نماز بھی ٹوٹے گی. اور اگر صرف ہنسا ہے, قہقہا نہیں لگایا, خود اس کو اپنی آواز آئی, تو نماز تو ٹوٹ گئی, وضو نہیں ٹوٹا. اور اگر مسکرایا ہے تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی. اگر چاہے سلام کے وقت ہو, سلام کے وقت بھی اگر اس کی ہنسی نکل گئی تو ہم مفسد صلاۃ کا حکم لگائیں گے, بشرط یہ کہ وہ رکوع اور سجود والی نماز ہو. یعنی اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ہنستا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ خلاف قیاس بات ہے. کیونکہ ہنسنا کوئی نجاست نہیں ہے نا, ہنسنا یہ کوئی نجاست نہیں ہے, یہ خلاف قیاس بات ہے. کیونکہ حدیث میں آیا ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی گڑھے میں گر گیا تو بعض صحابہ ہنسے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنسنے والوں کو وضو کر کے نماز کے لوٹانے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی بالغ آدمی رکوع اور سجود والی نماز میں ہنستا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. بالغ کی قید کیوں لگائی؟ نابالغ اگر نماز میں ہنسے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ جو چیز خلاف قیاس نص میں وارد ہوتی ہے, جو لاجک کے خلاف ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے اس کو مورد پر اس کو بند رکھا جاتا ہے, یعنی جس کنٹیکسٹ میں اس کو بیان کیا گیا اسی پر اس کو اپلیکیبل سمجھا جائے گا. تو پڑھنے والے لوگ جو ہے بالغ تھے, اس وجہ سے کیا حکم لگائیں گے کہ بالغ کی نماز ٹوٹے گی, وضو ٹوٹے گا. اور جو نماز وہ پڑھ رہے تھے وہ رکوع اور سجود والی تھی, جنازہ نہیں تھا, اس وجہ سے جنازے کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا کہ نماز جنازے میں اگر کوئی ہنستا ہے, حالانکہ یہ بہت بری چیز ہے, لیکن اگر کسی کی ہنسی نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا, نماز بھی ٹوٹ جائے گی ویسے. ٹھیک ہے, فرق سمجھ میں آ گیا. تو وقہقہۃ مسلن, مسلن کا مطلب ہے رکوع سجود والی نماز, اور بالغ کی قید لگائی یہاں پر. قہقہا لگانا رکوع سجود والی نماز میں بالغ شخص کا, تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے. ومباشرۃ فاحشۃ, مباشرت فاحشہ. مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کپڑے وغیرہ کی رکاوٹ کے شرم گاہوں کا آپس میں مل جانا, یہ مباشرت فاحشہ کہلاتا ہے, اگرچہ کہ انزال نہ ہو تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے. لا خروج دودۃ من جرح, دودتن کیڑے کو کہتے ہیں, دودتن کیڑا, جرحن یا جرحن زخم کو کہیں گے. ٹھیک ہے, تو زخم سے نکلنے والا کیڑا, اگر زخم کسی کو زخم ہو گیا اور اس میں سے کیڑا نکل آیا تو اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. کہتے ہیں لا خروج دودۃ من جرح. ومس ذکر, اور ذکر کو چھو لینے سے, یعنی کہ مرد کی شرمگاہ جو ہوتی ہے, اگر کوئی شخص بغیر شہوت کے اس کو چھو لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. مثلا کوئی غسل کر رہا تھا, غسل کر لیا اور کپڑے پہنتے وقت جو ہے اس کے جو ہے عضو تناسل کو ٹچ کر دیا اس نے خود کے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا.
क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि हदीस में आया हुआ है कि एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया था। बुसरा बिन सफवान रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन मस्सा ज़करहु फलयतवद्दा। ये जो हदीस है उन लोगों की है जो मस से ज़कर को वुजू, तो उससे वुजू टूट जाता है, ये दलील पेश करते हैं। हमारी हदीस क्या है? हमारी दलील तिरमिज़ी की है कि वो शख्स आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरा फी रजुलिन मस्सा ज़करहु फी सलात, कि आप उस शख्स के बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जो है जिसका हाथ जो है टच हो गया उसकी शर्मगाह को नमाज में। तो कहते हैं कि क़ाला हुआ हल हुआ इल्ला मुदगतुन मिनका औ बदअतुम मिन, यानी कि ये तो बदन का टुकड़ा ही है ना, तुम्हारे जिस तरह दूसरे दीगर बॉडी पार्ट्स को तुम टच कर सकते हो उससे तो वजू नहीं टूटता, तो इससे भी वजू नहीं टूटेगा। ये बगैर शहावत के है, समझे? यानी कि जिस तरह आप एक हाथ से दूसरे हाथ को टच करते हैं, सर को टच करते हैं, पैर को टच करते हैं, उसी तरह शर्मगाह भी तुम्हारी क्या है? एक बॉडी पार्ट ही है। सिर्फ उसको छू लेने से वजू नहीं टूटेगा। हाँ, शहवत से अगर हो, फिर खुरूज नजासत भी हो, तो फिर क्या होगा? वजू जरूर टूटेगा। वमराअतिन, और औरत को छूने से भी वजू नहीं टूटेगा। इमाम शाफई के नजदीक औरत को छूने से वजू टूट जाता है, ठीक है। हमारे नजदीक, अहनाफ के नजदीक वजू नहीं टूटता, क्योंकि देखिए ये कोई नजासत है नहीं। दलील क्या है इमाम शाफई की? इमाम शाफई फरमाते, कुरान में क्या आया? औला मस्तुमुन निसा, जब तुम औरतों को छुओ, ठीक है। औला मस्तुमुन निसा से उन्होंने क्या मुराद लिया? हकीकी माना मुराद लिए, यानी कि हाथों से टच करना, हकीकी माना मुराद लिए। हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ मजाजी माना मुराद लिया जाएगा। यहाँ मस से मुराद सोहबत है, ठीक है। तो कुरान में जो आया कि तुम जो है औरतों को छुओ से मुराद, जब तुम उनसे मुबाशरत करोगे, सोहबत करोगे, तो तुमने फिर वो क्या है, तुम्हारा वो गुस्ल तुम पर लाजिम आएगा, ठीक है ना। वो नाकिज़े गुस्ल भी होगा, नाकिज़े वुजू भी होगा। लेकिन इमाम शाफई ने क्या माना लिया उसका? लामस्तुमुन निसा का मस से जिस्म, बदन को हाथ से टच करना मुराद ले लिया। इस वजह से वो कहते हैं कि अगर आपने किसी औरत को, किसी लेडी को, ठीक है, टच करते हो, तो क्या होगा? इससे वुजू टूट जाएगा। तो देखिए अब कितना बड़ा मसला हो गया। घर में अपने कितने लेडीज रहते हैं, बीवी होती है, लड़कियां बेटियां होती हैं, माँ होती है ना। तो कितना सख्त मसला हो जाता है कि बार बार आदमी कितनी बार वुजू करेगा? टच तो लग ही जाता है घर में बच्चों के साथ, है ना। तो ये जो है थोड़ा सख्त मसला है। तो उन्होंने जो है जाहिरी माना मुराद लिए, बराबर। लेकिन हमारी दलील जो है हदीस आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आप फरमाती हैं युकब्बलु बअद निसाइही सुम्मा यखरुजु इला स्वलाति वला यतवद्दा, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बाज औरतों का बोसा लेते थे, फिर नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और वजू ना फरमाते। इमाम नसाई ने, तिरमिजी ने, इब्न माजा ने इसको रिवायत किया, ठीक है। तो इमाम शाफई का औला मस्तुमुन निसा से हाथ से छूना मुराद लेना ये दुरुस्त दलील नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए साहिब कंज ने क्या फरमाया कि वमस्सु ज़करिन, जकर को छू लेने से, मर्द की शर्मगाह अगर कोई आदमी खुद की छू लेता है बगैर शहवत के, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। वह मरातिन, और औरत को टच करने से, समझे, मतलब औरत का हाथ पकड़ लिया तो उससे वजू नहीं टूटेगा, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर हमारे यहाँ पर हमारा जो है नवाकिज़ वजू का बयान खत्म हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से गुस्ल की बयान शुरू हो रहा है आगे। गुस्ल के फराइज जिक्र करेंगे, सुन्नतें जिक्र करेंगे वगैरह। तो यहाँ देखें वफरजुल गुस्ली लिखा है, गैन पर पेश है, तो गुस्ल से मुराद नहाना है, ठीक है। वो आगे इंशाअल्लाह ताला हम अगले दर्स में लेंगे। अभी यहाँ पे रोक देते हैं। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर